Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix au sujet de l'affaire Marwa Loud, l'artiste, tout ça qui a pris une ampleur internationale car beaucoup de blogueurs, de youtubeurs, d'influenceurs à travers le monde ont commenté son reportage. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai mon avis et je vous montrerai quelques extraits qu'il a publiés. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et c'est juste incroyable l'ampleur que le documentaire est en train de prendre. Est-ce que, je sais pas si vous voyez, mais on m'identifie sur des vidéos de partout, jusqu'au Liban, aux États-Unis. Enfin, franchement, je m'y attendais pas. Je savais que ça allait marcher, parce que ça allait intéresser ma communauté. Mais là, ça va bien au-delà de tout ça. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu énormément de messages de personnes qui me demandent de sous-titrer les prochaines vidéos, que ce soit en anglais, en arabe ou quoi. Je vais voir avec les équipes si c'est possible de rajouter un sous-titrage et je vous tiens informé. Là, on voit tout ce qui demande. La, Ah oui, il y a même un commentaire en anglais. la famille, I don't speak l'English very well, but je vais faire des efforts. En attendant, هضروا معايا بالعربية ou alors en français. ما عنديش مع l'anglais. جاني الضحك. كنت جايه في لاكار وكنسمع دوك اللي خدامين في لاكار مسيو ا ومسيو سي، وحده تقول لها انا راني تايقه، الاخرى تقول لها ما نعرف. كلشي باغي يعرف لا سميت ديال ليستوار. والله الفنان الفرنسي اللي عنده اصول مغربيه وداكشي اللي طرا ليه مع المغنيه مروه العود اللي حتى هي فرنسي وعندها اصول مغربيه. الاخوان راه القضيه راه بزاف، قضيه ديال السحور، داكشي اللي دارت ليه، كيفاش هبطاتو، راه غادي يهرب لكم ديال بصح في لونكيت اللي دارها نبيل، لان نبيل هو اللي لونسا هاد لونكيت. نبيل واحد يوتيوبر فرنسي عنده اصول، هو اللي دار لونكيت كامله دو ا زد. والبارح فريمون انا ما نعش من داكشي اللي طرا، راه تصدمت فريمون، تصدمت ديال بصح. كنقول واش البشر لهاد الدرجه الفلوس يقدروا يعميو لي عيني ولا الشهره وداكشي؟ فداكشي علاش تبعوا معايا غادي نلخص لكم القصه ديال بصح. ولا بغيتو نتوما زعما تشوفوا داكشي اون ديتاي، يمكن لكم تدخلوا وتفرجوا في الفيديو ديال نبيل اللي حاطو ديجا في يوتيوب، اللي داير دابا القضيه ديال البوز ديال بصح. فنبداو القصه. اول ليستواغ اللي دايره البوز دابا ودايره فضيحه في لي ريزو سوسيو، ليستواغ ديال لاختيست ومروه لوط. هي ليستواغ اللي ولات جبدات من جديد على لسان يوتيوبر، وحقائق وادله من عند مرت لاختيست شخصيا. ليستواغ كانت طرات هذه 4 سنين، وكان ديجا هضر عليها لاختيست واشار عليها في الكليب ديالو فايفيان، وكان عاود عليها، ولكن ما خداتش هاد الضجه الكبيره كما خدات هاد الايام. شنو السر في هاد الضجه هذه؟ الفرق دابا هو ان الحقائق اللي بانت عندهم علاقه بالطفله الصغيره اللي كانت تلقات مقتوله في زعقوه. اجي نعاودوا البلان من الاول باختصار، ميم سي اليوتيوبر هضر عليه بالتفصيل وداير 6 لي زيبيزود، ومازال كل مره كيحط ايبيزود، ومازال عنده حلقات مع لاختيست ومرتو. كيهضر على ديال مغوى لاود ولاختيست اللي كتهضر على قضيه ديال السحور والشعوذه. هادشي اللي غنقول لكم في هذا الفيديو ماشي لي زانفورماسيون اللي جايين من عندي انايا، بل جاي من عند واحد الشخص واحد اخر اللي لاختيست هو اللي كان عطاه لي بروف باش يفضح داكشي اللي دارت مروه ليه ولمرتو. ديجا هادشي اللي وقع لاختيست خسر فيه بزاف ديال الناس اللي كان خدام معاهم في لابيل وبزاف ديال الفلوس. جايز اكيد الكل عارف بقصة مروة لاود والارتيست، وانه مروة عملت سحر للارتيست، وهذا الشيء خلاه فترة ما يكون ناجح بشغله. فانا اللي ما فهمته هو ليه عملت هذا الشيء، شو كان السبب؟ لو حدا فيه يفسر لي. انا كثير بخاف من هيك قصص وما بعرف، بعتل هم، وهي قصة اصلا بتخوف. يعني تخيلوا قضيه دايره ضجه حاليا ولا هاد يومين الاخر اكثر من القضيه ديال لارتيست مروه لاود، نظرا لانه خرج واحد اليوتيوبر البارح سميتو نبيل فليكس بشبه دوكيومونتير كيوقعوا فيه على البلانات اللي وقعوا ما بين مروه والارتيست في 2017 2018، امر اللي نوعا ما كان غيدمر الارتيست، مش هو بوحدو بل حتى معاه مرته. القضيه اللي وقعات متعلقه، سمع معايا مزيان، بالسحور. ما سمعتش امر اللي خلى Promis, je vais faire le nécessaire.
Donc voilà, c'était la story du jour de Nabil Flex. Par rapport au reportage Marwa Loud. Et donc, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Il y a l'artiste qui a réagi. Voilà, je mettrai la vidéo en lien à la fin de cette vidéo. Il y avait Marwa Loud, son entourage qui a démenti avoir fait de la sorcellerie. Et Nabil a bien insisté, il faudra attendre le 3e, 4e, 5e épisode pour lancer des conclusions. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Dans l'épisode 1, il n'y a que l'audio du détective privé qui a engagé la femme, l'ex-femme de l'artiste. Pour l'instant, il y a la vidéo où elle descend une montagne, mais ça ne serait pas la même montagne où il y a eu le sacrifice. Et c'est antidaté, c'est-à-dire anachronique. C'était en 2019 alors que le sacrifice a eu lieu en 2020. Donc beaucoup ont dit que Marwa avait fait un sacrifice contre... Donc en plus les sacrifices de Zohri, c'est plus pour trouver des trésors cachés parce que il paraît que au Bled, beaucoup enterré avec les vagues de colonisation, les invasions, beaucoup enterré leurs richesses. Donc beaucoup de ces trésors, tout ce qui est sous la terre, ça serait les genoux qui s'en empareraient, les démons. Donc il faut faire certains points. Voilà, c'est des trucs ahurissants. Mais comme quoi la sorcellerie, ça peut aller loin. Ça peut aller loin la sorcellerie. Donc la partie 2, c'est l'interview. Voilà, qui confirme la version de tout ce qu'a dit Nabil Flix dans la partie 1. En rajoutant des petits détails, dans cette interview-là. Et on va attendre la partie 3, qui sera dimanche, je suppose, à 18h. Sûrement à 18h. Après, pour les sous-titres en anglais, ça va être dur, ça va être compliqué. Même quelqu'un qui a un niveau correct en anglais, moi-même j'ai travaillé des années avec des anglais, c'est délicat, c'est compliqué. C'est les mots techniques. Les mots de tous les jours, ça va, tu vois, les mots de tous les jours, tout ça, ça va. Mais les mots techniques spécialisés, ça va être compliqué. Voilà. Mais je pense qu'il y a des solutions à faire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà tout ce qu'il y a de nouveau. Il y a aussi une story où il avait montré des parties de son périple en 3 parties, en 3 vidéos. Elles sont sur ma chaîne. Voilà, vous tapez Nabil Flix reportage sorcellerie en rajoutant le nom de ma chaîne Actu YTB2. Vous les trouverez ces vidéos-là où il y a quelques extraits des reportages qui vont arriver là. Quelques extraits avec un sacrifice de chèvre, de bouc, avec des gens qui font de la sorcellerie à côté des mausolées, des tombeaux de héros. Tout ça c'est sur la chaîne aussi. Donc ces vidéos elles ont été du coup un peu plus regardées que d'habitude. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.